Mapinit. Mapinit ang tissue. Kuan ang wahid ni mga juwari. Sleepy na kay ko na kay. I want to sleep na. Mm. Mm. Sleepy na kaayo ko. Right. I want to sleep. Mang video kay putol-putol among video. You know, wala may tarong cameraman. Wala may tarong cameraman. Putol-putol among video. Wala man may taga video good. So, solo na namo ang video. Hoy, ano kung ano. Mapisir kidahadahasan. Sleepy kaayo ko, guys. Welcome to my guys. I'm too much sleepy. Ay, siya sakat. Big boy na kanak. Ay, mura kagkaka. Ay, Diyos ko. I'm too much excited tomorrow. March 19. I love you. March 19. I love you. Kasi bukas 19 mag-a-apply ako ng monetization again sa YouTube ko. Demonetize ako. 3 buwan ang demonetize ko. Tapos, mag-3 buwan siya bukas. 19. So, 19, tomorrow, mag-apply ako ulit ng monetization sa YouTube ko. Sana okay ang lahat. Dami kong video na dinilit. Nilinis ko yung YouTube ko. I clean my YouTube. Because last time demonetize is coming. So I decide to clean my YouTube and apply again for monetization like that. It's too much tired nang kapoy ka magpaabot, pero sige lang. 90 days, nagpaabot og 90 days para maka-apply again. Kung ika 90 days ugma. So, medyo kuan siya, sakit sa buot. Kay dugay kay 90 days no, mag-apply ulit og monetization. Pero sige lang, thank you sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you so much to all that you subscribe me, even you don't know me, even you are not my friends, not my family, but you subscribe my channel in YouTube. Thank you so much. God bless you. Allah will bless you, your family, your health, everything. Kullu tamam. Kida sa Allahu Akbar. Alhan is Ramadan. Ramadan Karim. Allahu Akbar nak. Sawi daw Allahu Akbar Hasan. Hasan. Sawi Allahu Akbar yalla. Kumot namin kaya wala kaming ibang kumot. Ito lang. Kaya pag pinapalaundry namin kagabi, kukunin na namin. Kasi kukumutin na namin, wala man kaming kumot na iba. Kaya pag lalaundry siya, pagkagabi,
Dapat matayo na siya. Aray! So, kapoy kaayo eh. Nara mangudkog balay, so I'm tired to rest. Diba? Tagal na akong naka-rest sa bahay. Wala akong ginagawa sa buhay ko. And karas, we're going to sleep now. And good night. Kulot tamam. Tayib, tayib. Good night. Siguro kung panghuy up. Katulog naman kaayo ko. Nagulat lang ko ni King nga makatulog siya ba. Kanang katulog na po siya. Kaya para dili ko maglisod magpatulog sa iya. So, why am too much kuan ugly bit. Too much ugly na ako. Because I'm ugly. I'm too much ugly, right? Why? Kahilakon ko. You know, I miss my old life. Nako sa bukid. Oh, kana lang. Bye-bye. And thank you to my vlog. I love you all.